महिजात्वा विशन्त्विन्दवा इमं मे वरुणश्रुधि अवमत्या च मृडय वनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद अघनौ स्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत कधीः पूर्वा जाता देवेभ्यः श्रीयुगं पुरा महग्गुंशतन्धामानि सप्त च काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि दूर्गे प्रतनुसहस्रेण शतेन च अश्वत्थेवो निकदनं पर्णेवो पदर्घृतावो भाजैकिला सदर्शनवत पूरुकम् योना पृथिविनो भवान् ऋक्षरानिवेशनी दक्षाणः जाः बलिनीर्जा अफला अभुपाजाश्च भुक्मिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन् त्वग्गु परिवाजपतिः कविरग्निरेहव्यान्यक्रमीत ददरत्नानि दाशुखे हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाभिधेम सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासा कवयो नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः सर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसुनेव पितरीणा वाहिकमुरजग्गुंशतकरतो वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो अपरुणे अवोद्युरुजग्गु समान आयुः प्रमुखी साङ्गं सपरिवारं सायुधं च शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि वरुणाय नमः आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय सांगाय सपरिवाराय नमः अर्घ्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वरुणाय सांगाय सपरिवाराय नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे अलंकारार्थे सर्वाभूषणार्थे अक्षतान् समर्पयामि चतुर्दिक्षु पूजनं चन्दनम् ओम अग्निवीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नदातमं पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि ओम वसो पावितरामासि शतधारं वसो पावितरामासि सहस्रधारं देव सविता पुनात् वसो पावितरेण शतधारेण सुत्वा कामदुःखा दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः तन्नो देवीरविट्टय आपो भवन्तु पीतये जोरविद्रवन्तु नः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः नारळलैट्टिकनिगन्धुलवैत्त मध्ये अपाम्पते वरुणाय नमः चन्दनं समर्पयामि तदुपरि अक्षतान् समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि हरिद्रां समर्पयामि वरुणान्यै नमः कुङ्कुमं समर्पयामि बिल्वपत्रं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं समर्पणम् तुलसीपत्रं समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयेत् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जये
पुन्नागजाति करवीरसाल पुष्पैः प्रवाल तुलसी दलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। तुलसीपत्रं समर्पयामि नानाविध पुष्पाणि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि। वरुणाय नमः धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः सत्यान्वरतेन परिषिञ्चामि। वं वरुणाय नमः इति सम्प्रोक्ष वामहस्तं स्वहृदयं स्पृष्ट्वा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि आचमनीयं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे सपुष्पचन्दनं वा चन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे वीडा पूगफलं ताम्बूलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम् अर्पयामि। हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ वरुणः प्राविता भुवान् मित्रो विश्वाभिरुचिभिः वरुणाय सांगाय सपरिवाराय नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ प्रार्थना देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः शिवस्त्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तृमीहे जलोद्भव। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। स्तुतिपाठं प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि हस्ते जलमादाय। अनेन यथाशक्तिकृतपूजनाख्येन कर्मणा वरुणस्साङ्गसपरिवारः प्रीयतान्नमम। दोन्ही हात कलशल लावायचे। ततो गंगाद्यावाहनं सर्वे समुद्रासरितस्तीर्थानि जलदानदाः। सर्वांनी म्हणायचं आयान्तु मम शान्त्यर्थं पौष्ट्यर्थं तुष्ट्यर्थं दुरित क्षय कारकाः। नमस्कार करायचा पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक। गुडघे टेकून गुडघ्यांवर बसायचं पुरुषांनी। ओम अवनीकृतजानुमण्डलः कमलमुकुल सदृशमञ्जलिं शिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना स्वर्णपूर्णकलशं धारयित्वा शिशः प्रार्थयेत। दीर्घानागानदियो गिरया स्त्रीणि विष्णुपदानि च प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु दीर्घायुस्त ओकाधे गानीताडस्मै तत्वाखनाम्याहं शतवलिशाब्बिरो हतात त्रीणि पदाब्बिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्याः अतो धर्म निधारयन् तेनायुप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ब्राह्मणानां हस्ते वा पात्रे सुप्रोक्षिताधिकरणं वा शिवा आपस्सन्तु सौमनस्यमस्तु। अक्षतं चारिष्टं चास्तु गन्धा पान्तु सौमङ्गल्यं चास्तु। पुष्पाणि पान्तु सौश्रियमस्तु। दक्षिणा पान्तु बहुधेयं चास्तु। दीर्घमायुश्रेयश्शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीरेशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यं चास्तु। दीर्घमायुश्रेयश्शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु। सर्ववेदयज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः तमोङ्कारमादिं कृत्वा ऋग्यजुस्सामाचीर्वचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं सर्वांनी म्हणायचं भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं
वाचयिष्ये ओं वाच्यताम् कर्णेभिः शृणुयाम देवानां पश्येमाक्षरजरादिकैराङ्गै श्रुत्वा कुदस्तानो प्रियसे महिदेवहिताञ्जदायु देवानां मदनासु मद्विजूयतां देवानां गुणातिरविनो निवर्ततां इत्याशीर्वादः सर्वांनी म्हणायचं व्रत जप नियम तपः स्वाध्याय क्रतु दया दम दान विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयतां समाहितमनसः स्मः. परत म्हणायचं प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्ना स्मः. वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा त्याच्यावर अक्षत घ्या कलशाखाली. सर्वांनी म्हणायचं मम गृहे अस्मिन् स्थले. सुरू करा. ओम दीर्घमायुरस्तु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वृद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम शिवं कर्मास्तु ओम कर्म समृद्धिरस्तु ओम धर्म समृद्धिरस्तु ओम वेद समृद्धिरस्तु ओम शास्त्र समृद्धिरस्तु ओम धनधान्य समृद्धिरस्तु ओम पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु ओम इष्ट संपदस्तु ओम अरिष्ट निरसनमस्तु यत्पापं रोगः शुभं कल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु पात्रे यच्छ्रेयस्तदस्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु उत्तरोत्तरमहरहरभिर्वृद्धिरस्तु उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सम्पद्यन्तां तिथिकरणा मुहूर्ता नक्षत्राग्रह लग्ना सम्पदस्तु तिथिकरणा मुहूर्ता नक्षत्राग्रह लग्नादिदेवताः प्रियन्ताम्. ओम तिथिकरणे सुमुहूर्ते स नक्षत्रे स ग्रहे साधिदेवते प्रियेतां दुर्गा पाञ्चाल्यौ प्रियेतां अग्निपुरोगा विश्वे देवाः प्रियन्ताम्. ओम इंद्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रियन्तां माहेश्वरी पुरोगा उमा मातर प्रियन्ताम्. अरुन्धती पुरोगा एकपत्न्यः प्रियन्तां विष्णुपुरोगा सर्वे देवाः प्रियन्तां ब्रह्मपुरोगा सर्वे वेदाः प्रियन्ताम्. ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रियन्तां श्री सरस्वत्यो प्रियेतां श्रद्धा मेधे प्रियेतां भगवती कात्यायनी प्रियतां भगवती माहेश्वरी प्रियतां भगवती रिद्धिकरी प्रियतां भगवती सिद्धिकरी प्रियतां भगवती पुष्टिकरी प्रियतां भगवती तुष्टिकरी प्रियतां भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रियेतां सर्वाः कुलदेवताः प्रियन्तां सर्वाः ग्रामदेवताः प्रियन्तां बहिः बाहेर बाहेरच्या दृष्टी हताश्च ब्रह्मद्विषः हताश्च परिपन्थिनः हताश्च विघ्नकर्तारः शत्रवः पराभवं यान्तु शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्त्वीतयः पुनः पात्रे. परत पात्रामध्ये पाणी सोडायचं. शुभानि वर्धन्ताम् ओम शिवा आपस्सन्तु ओम शिवा ऋतवस्सन्तु ओम शिवा ओखदयस्सन्तु ओम शिवा नदीयस्सन्तु ओम शिवा गिरयस्सन्तु ओम शिवा अतिथयस्सन्तु ओम शिवा अग्नयस्सन्तु ओम शिवा आहुतयस्सन्तु अहोरात्रे शिवे स्यातां निकामे निकामेनाः पर्जन्यो अपरेखतु फलवत्यो न पश्यन्ताञ्जो गक्षेमूना. शुक्र अंगारक बुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोम सहित आदित्य पुरोगा सर्वे ग्रहाः प्रियन्ताम्. ओम भगवान् प्रियतां भगवान् पर्जन्य प्रियतां भगवान् स्वामी महासेनः प्रियताम्. ओम पुरोनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु ओम याज्ञया यत्पुण्यं तदस्तु ओम वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु ओम प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु. सर्वांनी म्हणायचं ओम पुण्याह
कालान् वाचयिष्ये। ओम वाच्यताम्। कलश सरळ करा, श्रीफळ सरळ करा, चौरंगावरती ते ठेवून द्यायचं आणि उजव्या हातात अक्षत घेऊन श्रीफळावरती वाहून द्या आणि जागेवर सर्वजण उभे राहा। ओम ब्राह्म्यं पुण्यं आर्यश्च सृष्टुत्पादनकारकं वेदवृक्षोद्भवे नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। सर्वांनी म्हणायचे भू ब्राह्मणाः मह्यं स कुटुंबिने महाजनान् नमः कुर्वाणाय आशीः वचनम् अपेक्ष मानाय अद्य करिष्यमान प्रधान संकल्प उक्त कर्मणः पुण्याहं 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 भवन्तः ब्रुवन्तु। अस्तु पुण्याहं पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियाः। परत म्हणायचं भू ब्राह्मणाः मह्यं सकुटुंबिने महाजनान् नमः कुर्वाणाय आशीः वचनम् अपेक्ष मानाय अद्य करिष्यमान दिनत्रय साध्य एकमुख आत्मक अचल प्राणप्रतिष्ठा कर्मणः पुण्याहं कल्याणं रिद्धिं कल्याणं 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 भवन्तः ब्रुवन्तु। दधीमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः। देवानां दक्षिणायै दातुर्य भूया समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमातो पृथिव्यामुद्धृतायान्तु यत्कल्याणं पुरा कृतं ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु। सागरस्य यथा वृद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता सम्पूर्णा सुप्रभावा च ताञ्च वृद्धिं ब्रुवन्तु नः। म्हणायचं भो ब्राह्मणाः मह्यं सकुटुंबिने महाजनान् नमः कुर्वाणाय आशीः वचनम् अपेक्ष मानाय अद्य करिष्यमान प्रधान संकल्प उक्त कर्मणि रिद्धिं 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 भवन्तः ब्रुवन्तु। कर्मरिद्धितां कर्मरिद्धितां प्रत्यागन्मज्योतिरमृता अभूमा रुहामाविदाम देवान् स्वर्ज्योति। स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं ताञ्च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मह्यं सकुटुंबिने महाजनान् नमः कुर्वाणाय आशीः वचनम् अपेक्ष मानाय अद्य करिष्यमान प्रधान संकल्प उक्त दिनत्रय साध्य अचल प्राणप्रतिष्ठा कर्मणे स्वस्ति 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 भवन्तः ब्रुवन्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः चो अर्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। समुद्रमथनात् जाता जगदानन्दकारिका च माङ्गल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मह्यं सकुटुंबिने महाजनान् नमः कुर्वाणाय आशीः वचनम् अपेक्ष मानाय अद्य करिष्यमान दिनत्रय साध्य लक्ष्मी पद्मावती गणपति महादेव पार्वती नंदिकेश्वर
आदि देवतानां अचल प्राण प्रतिष्ठा कर्मणः पुण्याहं कल श्रीः 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 अस्त्विति भवन्तः ब्रुवन्तु। अस्तु श्री लक्ष्मी पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोऽव्यात्तं नामं इकाण सर्वलोकं इकाण अस्मिन् पुण्याः वाचने न्यूनातिरिक्तयो विदेहे सौपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात्मः गणपतिवरुण प्रसादात् तत्सर्वं विधेः परिपूर्णोऽस्तु ते भवन्तो ब्रुवन्तु। एक पळीभर पाणी तामणात सोडा, हाताला हात लावा। अनेन पुण्याः वाचनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वराः प्रियतान्न मम अभिषेके पत्नी वामतः। तुम्ही पाठीमागून जा वहिनी, पाठीमागून जा तिकडून। सर्वजण खाली बसा। पय ओकाधि खुपद दिव्यांतरिक्षे पायोधा पायसवाती प्रदिशा संतो मैजम याः सरस्वती मापियन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित वरुणस्य स्काम्बादरजानी स्तोपरुणस्य रेता सदान्यासि वरुणस्य रेता सदानमासि वरुणस्य रेता सदानमासीद वजनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीमा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां जसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि सरस्वत्यै वे सवितर्दुरितानि परासुव जतभद्रान्तन्न आसुव लग्निरेन्द्र ब्रह्मा देवो बृहस्पति विषवे देवाजज्ञं प्रावन्तु नः शुभे यविष्ठदाशुखो नृहे पाहि श्रेणुधिगिरा रक्षातो कमुतत्मना न पतेन्नस्यानो देज्जनमीवस्याजुक्मिणा प्रप्रदातारन्तारिक उवर्जन्नो देद्विपदे चतुष्पदे एकवेदानाग्रतो दत्ताम सर्वे कामे वैनमे तद्वेदानाग्रसेन विकिञ्चति शान्ति शान्ति शान्तिः। उपविश्य उदकस्पर्शः डोळ्यांना पाण्याचा स्पर्श करायचा। पाणी तामनामध्ये सोडायचं। अभिषेक कर्तृकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः यथोत्साहं दक्षिणां दातुम् अहम् उत्सृजे। यथाशक्ती हाताला हात लावा। कर्मणः देवता प्रियन्तान् न मम क्षणं